ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟାକି 2024 ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ଆମର 9 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା 9 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ହୋଇଥିଲା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ଏକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ପଞ୍ଚମାଂଶ ବିୟୋଗ କରିବାରୁ ବିୟୋଗଫଳ 9 ବିଭକ୍ତ 35 ହେଲା। ତେବେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? 3 ବିଭକ୍ତ 7 ନା 2 ବିଭକ୍ତ 7 ନା 3 ବିଭକ୍ତ 5 ନା 3 ବିଭକ୍ତ 35। ତ କ'ଣ କରିବା ନା ମନେକର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିଦେବା x। ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସେହି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର 2 ପଞ୍ଚମାଂଶ, ତ ୟାର କି କରିବା ନା 2 ପଞ୍ଚମାଂଶ 2 ବିଭକ୍ତ 5x ବିୟୋଗ କଲେ ସିଏ ହେଲା କେତେ ନା 9 ବିଭକ୍ତ 35। ତ ୟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ଲସାଗୁ ହେଉଛି କିଏ 5 ଯଦି ଗୁଣନ ହେବ x ସହିତ ଇଏ ହେବ କେତେ 5x ମାଇନସ୍ 2x ସେ ସମାନ 9 ବିଭକ୍ତ 35। 5xରୁ 2x ଗଲେ କେତେ 3x ବିଭକ୍ତ 5 ସେ ସମାନ 9 ବିଭକ୍ତ 35। ତ 3x ବାଇ 5 ସମାନ 9 ବିଭକ୍ତ 35। ସେମିତି ଲିଖିପାରିବା କେତେ ନା 3x ବାଇ 5 ସେ ସମାନ 9 ବିଭକ୍ତ 35। ତ କେବଳ x ହେଉଛି କିଏ ନା 9 ବିଭକ୍ତ 35 ଥାଉ, ଉପରକୁ 5 ଯିବ ତଳକୁ 3 ଆସିବ ଏମିତି। ତ ଇଏ ହେଇଯିବ 3 3 9 5 7 35 5 7 35 କେତେ ନା 3 ବିଭକ୍ତ 7 3 ବିଭକ୍ତ 7। ତ ଏ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 3 ବିଭକ୍ତ 7 ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ଏ 3 ବିଭକ୍ତ 7 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 23 ନମ୍ବର -11 ପ୍ଲସ୍ -33 ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ -55 ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ -66 ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ -77 ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟୁ -88 ଯେ କେତେ? 11 ଇଣ୍ଟୁ -7 ନା 11 ଇଣ୍ଟୁ 33 ନା 11 ଇଣ୍ଟୁ 22 ନା 11 ଇଣ୍ଟୁ -22। ତ ଆମେ ୟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯଦି କରିବା କେତେ ହେବ ନା ଅଛି ଆମର -11 ଆଗ ଲେଖିବା କେତେ ନା -11। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟୁ -33 ସିଏ ହେଇଯିବ କିଏ ନା -33। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 55 ତାପରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 66 ତାପରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 77 ତାପରେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ 88 ଏତିକି। ତ ଆମେ ଆଗ ମାଇନସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିଦେବା। -11 ମାଇନସ୍ 33 ହେଉଛି କେତେ -44 କେତେ -44 ପ୍ଲସ୍ 55 ସହିତ ଯଦି ୟାକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ତେବେ ୟାଠୁ ବଢ଼ିବ କେତେ ବଢ଼ିବ ନା ପ୍ଲସ୍ 11 ବଢ଼ିବ କେତେ 55ରୁ ଯଦି 44କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା 11। ତାପରେ ଆର ଗୋଟା ସବୁ ପ୍ଲସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ କେତେ 66 ପ୍ଲସ୍ 77 ପ୍ଲସ୍ 88। ତ 11କୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 11 ଇଣ୍ଟୁ 1 ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ 66କୁ 11 ଇଣ୍ଟୁ 6 ପ୍ଲସ୍ 77କୁ 11 ଇଣ୍ଟୁ 7 ପ୍ଲସ୍ 88କୁ 11 ଇଣ୍ଟୁ 8। ତ ସବୁଥିରେ 11 ଅଛି, ଆମେ 11 କମନ୍ ନେଇଯିବା। ଆଉ ରହିଲା କିଏ ଏଠି 1 ଏଠି ପ୍ଲସ୍ 6 ପ୍ଲସ୍ 7 ପ୍ଲସ୍ 8 ଯେ କେତେ ହେଲା 11 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଲିଖିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି 1 ଆଉ 6 ଯେ 7 7 14 14 ଆଉ 8 ଯେ 8 4 22 12 22 କେତେ ହଁ 22 11 ଇଣ୍ଟୁ 22 11 ଇଣ୍ଟୁ 22 ପ୍ଲସ୍ 11 ଇଣ୍ଟୁ 22 ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସିଏ ହେଉଛି କିଏ ନା ଅପସନ୍ ସି। ଏ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ଏକ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 2କୁ ଲିଭାଇ ସଂଖ୍ୟାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିବାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ହୋଇଗଲା। ତେବେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଦେଇଛି 2,78,514 ନା 2,85,714 ନା 2,75,814 ନା 2,47,815। ତ
ଏକ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 6ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି। 6ଟି ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା 1 2 3 4 5 6। ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା 2 1 10 100 1000 ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ ଏଇଠି ଅଛି 2 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 2। ତାକୁ ଲିଭାଇ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିବାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ସେଇ 6 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2 ଇଏ ଆମର ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ତାମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି ତାର ୟା ସହିତ ୟାର 3 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଉତ୍ପନ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ମାନେ ଏଇ ଏତିକିରେ ଯଦି ଆମେ 3 ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ଯାଇକି ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ତେବେ ଯାଇକି ୟା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏଠି 2 ଅଛି 2 ଅଛି ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଏଇ 2 ଆସିଯିବ ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ ହେଉଥିବା ଦରକାର। 3 ଗୁଣ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନଥିବା ଦରକାର। ଚେଞ୍ଜ ହେଉନଥିବା ଦରକାର କେବଳ ଆମର କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ମାନେ ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ଆଉ ଏକକ ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟାଟି 2 ହେବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା ଗୁଣନ କରିକି ତ ଏତିକିରେ ଯଦି ଆମେ 3 ଗୁଣନ କରିବା ତ କେତେ ହେଇଯିବ 4 3 12 2 ରଖିନେଲା 1 3 के 3 1 4 3 के 3 1 4 3 5 15 1 16 6 ହେଇଯାଉଛି 4 ତାପରେ 6 4 ତାପରେ 6 ହେଇଯାଉଛି ସେ 1 ରହିବ ହିଁ ରହିବ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଅଲଗା ଟିକେ କରିବା b କୁ ଯଦି କରିବା ସେଥିରେ 3 ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ 3 12 2 1 ଘରକୁ 2 ଆସୁଛି 1 ତାପରେ 3 के 3 1 4 3 7 21 1 ଆସିଲା 1 ରଖିନେଲା 2 ତାପରେ 3 5 15 16 17 7 ଆସିଲା 7 ରଖିନେଲା 1 3 9 24 1 25 5 ବି ଆସିଲା 5 ରଖିନେଲା 2 ତାପରେ 3 ଦୁणे 6 2 8 ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅପସନ୍ ବି ରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଟି 2 8 5 7 1 4 ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ 2 କୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ଏଠି ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ହେଇଯିବ 8 5 7 1 4 2 ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତାର 3 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏତିକିରେ 3 ଗୁଣନ କରିକି ଆମେ ଏତିକି ପାଇଲେ। ତେଣୁ କିଏ ନା ଅପସନ୍ ବି ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି 2,85,714 ଯିଏକି ଆମର ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 25 ନମ୍ବର 1 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 4 ଗୁଣନ ଅପ୍ ଟୁ n ଇକ୍ୱାଲ୍ ପି ହେଲେ nର କେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନ ପାଇଁ ପି 2025 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ 15 ନା 20 ନା 25 ନା 10। ତେବେ ଏତିକି 1ରୁ ଯଦି ଆମେ n ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ତ ସେ ହେଇଯିବ କିଏ ନା n ଇଣ୍ଟୁ n+1/2 ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି ସେତିକି। ତ 2025 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ମାନେ ସେତିକିକୁ ଆମେ 2025 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିପାରିବା। ସେ 2025କୁ ଯଦି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିବା 2025 5ରେ କଟିବ 5 20 5 0 5 5 25 ପୁଣି 5ରେ କଟିବ 5 40 5 के 5 ପୁଣି 5ରେ ନୁହଁ ଏଇଟା କେତେ 81 ହେଲେ ଆମେ 3ରେ କାଟିପାରିବା 3ରେ ହେଲେ 3 ଦୁणे 6 3 7 21 27 3 81 ପୁଣି ଯଦି ଆମେ 3ରେ କାଟିବା 3 9 27 ପୁଣି କାଟିବା 3 3 9 ତେବେ 5 ଏବଂ 3ର ଗଣିତକ ଯେଉଁଟାକି ଆମର 2025। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଛି ଆମର 2ଟା 5 କଟିବା ଦରକାର ଆଉ 1 2 3 4ଟା 3 2ଟା 5 4ଟା 3 ଆମର କଟିବା ଦରକାର। ତେବେ କେତେ 5 ଗୁଣନ 5
और केते 5 5 गुणन 5 तापर 3 गुणन 3 गुणन 3 गुणन 3 एति कटिवा दरकार। तेबे आम जदि लिखा एगुड़ा के 1 गुणन 2 गुणन 3 तापर गुणन 4 तापर 5 तापर 6 को लिखिपर आम केते ना 2 गुणन 3 तापर 7 तापर 8 तापर 9 को आम लिखिपर 3 गुणन 3 9 तापर 10 को आम लिखिपर 2 गुणन 5 ये हूँ 10 पर्यटन जाइए। तो ये भितर केतोटी आमर 3 आसीगला ना 1 2 3 4टा 3 पलि आसी 5 केतोटी आसी 1 2टा 5 भी पड़ी। हाएस्ट आम 10 पर्यटन जदि लिखिदे तेरे 2025 द्वारा सी विभाज्य हो 10 आउ तार भागफल हो किए 2 गुणन 4 गुणन 7 गुणन 8 तो ये 10 लिखिदेले काफी जोटा कि आम 2025 द्वारा विभाज्य हो ऑप्शन डी 10 हो तेरे राइट आंसर। यापर 26 नंबर दत्त ए बी सी त्रिभुजर ए बी और ए सी बाहु डी ओ ई पर्यंत वर्धित होइछि। जदि डी बी सी 150 डिग्री ई सी बी 80 डिग्री हुए तेबे ए रो परिमाण केते? ऑप्शन अच्छी 40 डिग्री ना 60 डिग्री ना 50 डिग्री ना 65 डिग्री। तेरे देखी ना कही ए बी सी त्रिभुज अच्छी ए बी और ए सी बाहु डी एवं ई पर्यंत जाइए बहिष्ठ होती ठीक अच्छे देसी डी बी सी बहिष्ठ कौन हो 150 ई सी बी 80 ये हूँ 80 ये जदि 80 ताले ये हो 100 ये हो सी रो भी बहिष्ठ कौन हो अंतस्थ कौन हो 100 ये जदि 150 तेरे ये कौन टी सी 150 हेल्ले तार 30 भाग पड़ो 2टा मिसिकी 180 ये 2टा मिसिकी 180 30 ये 100 ये 30 130 आमर 180 दरकार तेरे ये के रहा 50 ये 50 डिग्री तेरे एर परिमाण के ना एर परिमाण 50 डिग्री सी हूँ किए ना ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यापर 27 नंबर त्रिभुज ए बी सी रो भर केन्द्र जी ए बी सी रो क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर हेले बी सी जी रो क्षेत्रफल केते 12 वर्ग सेंटीमीटर ना 15 वर्ग सेंटीमीटर ना 16 वर्ग सेंटीमीटर ना 24 वर्ग सेंटीमीटर देइछि ए बी सी रो भर केन्द्र जी ठीक अच्छे। तो ए बी सी रो क्षेत्रफल 48 ए बी सी रो क्षेत्रफल बड़ त्रिभुज रो क्षेत्रफल होची 48 वर्ग सेंटीमीटर बड़ त्रिभुज आउ ताले बी सी जी ए बी सी एवं जी रो क्षेत्रफल केते? तो या जदि आम करवा तेबे पाठ होची ये जदि समबाहु त्रिभुज होता तेबे 3टी आमर समान समान त्रिभुज होता आ गोटे त्रिभुजर क्षेत्रफल केते 16 3 48 16 वर्ग सेंटीमीटर भाग पड़ी था किंतु से केमिति त्रिभुज तार किसी वर्णना आमको दिया है नहीं जदि सेमती होता तेबे आम तार पाई पारि थांते सहजरे जदि सेमती नहीं तो आमको जदि ए डी कथा चिंता करिबा ए रु डी को ए डी ए भर केन्द्र पर्यंत ये हूँ 2 भाग ये हूँ भागे तो त्रिभुज ए बी सी जदि चिंता करिबा तेबे तार क्षेत्रफल हूँ किए ना ये जदि उच्चता होता ताहले आम डायरेक्ट करते जे 3 भाग रु 2 भाग क्षेत्रफल जाइथा सेआडे आउ भागे रही था यार। तो जेहेतु समबाहु त्रिभुज कि कौन बा त्रिभुजर बाहु आमको जना नहीं तेणु आमको अनुमान करके यार 16 बाहर करने पड़ो
कारण 16 करने पड़ो ना उपाय नहीं कारण आम कौन करवा जदि भी त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल करवा हाफ ऑफ बीसी इंटू एच आउ बी सी जी क्षेत्रफल जदि करवा से हाफ ऑफ बीसी इंटू जोटा कि आमर 1/3h करने पड़ो 1/3h तेणु एथिरे आम 3 गुणन करवा 3 गुणन कले जाइकी या सहित सामान हम बा या सहित आम 3 गुणन कले जाइकी या सहित क्षेत्रफल सामान हम माने से 3 भाग रु भागे जोटा कि 3 भाग रु भागा माने से 16 आसी 16 वर्ग सेंटीमीटर तो से 16 हम यार राइट आंसर। यापर 28 नंबर यही चित्र में सर्वाधिक केतोटी त्रिभुज चिन्हट कर ऑप्शन रही 12 ना 24 ना 30 ना 36 तेबे यही चित्र को जदि आम देखा तेबे आम कौन कर ना एगुड़ा हूँ एक छोटिया गुड़ा 1 2 3 4 एतिक ही जदि आम भाग करवा तेबे से छोट छोट हूँ के 4टी तापर 2टा को लेकिन गोटे 5 3टा को लेकिन गोटे 6 4टा जाक को नेबा जदि 7 एपटू 7 तापर एपटू जदि जीवा एपटू जीवा ए 2टा को लेकिन 8 ए 3टी को लेकिन 9 तापर ये मझी 2टा को लेकिन 10 तेबे एतिक आम पाइले केते एठू आम पाइले 10 पुणी एठू जदि आम जीवा सेठी पाइबा 10 एठी भी पाइबा 10 पुणी एठू को एतिक जीवा एठी भी पाइबा केते 10 टोटाल हो गला केते 30 टी होची तेणु 30 होची किए ना ऑप्शन सी ए ऑप्शन सी हो राइट आंसर। यहाँ पर 29 नंबर देइछि 2,02,021 2,02,120 फेडान 2,02,020 गुणन 2,02,121 समान केते तो देइछि 16 ना 10 ना 100 ना 1000 तो या जदि आम करवा ये 2,02,021 2,02,120 देइछि 2,02,020 2,02,121 ताको आम लिखिपर केमती लिखा ना 2,02,020 प्लस 1 गुणन 2,02,120 फेडाण या को आम लिखिपर ना या को आम लिखा कौन ना 2,02,020 लिखे 2,02,020 2,02,020 प्लस 100 लिखिदेवा प्लस 100 लिखिदेवा तापर माइनस देवा 2,02,020 गुणन से पुणी लिखा 2,02,000 से 20 लिखा 2,02,020 प्लस 101 लिखा 101 एतिक रहा तो ये आम कमन नहीं पार 2,02,020 कमन नहीं जावा एठी भी अच्छी एठी भी अच्छी तो सबुथ आम 2,02,020 कमन नहीं पार 2,02,020 जदि कमन नेले एठी रहा 1 एठी प्लस 100 तापर माइनस चिन्ह एठी केते रहइबो ना डायरेक्ट 101 101 एतिकी ये हूँ 100 और 1 101 ये भी 100 और 1 101 जदि कटि जीवो ताले 0 इंटू 2,02,020 जदि है ताले सी है 0 तेणु ऑप्शन ए 0 हो राइट आंसर। यापर 30 नंबर जो संख्यार घन रु से संख्या को वियोग कले वियोगफल 10,626 हुए
तार अधा केते 10 ना 11 ना 12 ना 13 जो संख्यार घनरू से संख्या को वियोग कले मनकर गोटे संख्या x तार घन होची एक्स क्यू माइनस एक्स से समान होची 10,626 तार अधा केते तो या को हमें लिखिपर एक्स क्यू माइनस एक्स एक्स जदि कमन नहीं जावा ये रहा केते एक्स स्क्वायर माइनस 1 से समान 10,626 पुणी या को लिखा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 जे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से समान 10,626 तो ये हूँ केमती लिखिपर ना या को आम लिखिपर प्रथम लिखा एक्स माइनस 1 तापर एक्स प्लस 1 सी हूँ 10,626 तो ये हूँ तीनोटी क्रमिक संख्या तीनोटी एक्स माइनस 1 तापर एक्स प्लस 1 मैंने तीनोटी क्रमिक संख्या गुणन कले 10,626 हो तो से तीनोटी संख्या को आम पाइबा 10,626 को ऑपरेशन करवा 10,626 को जदि आम करवा 2 रे काटिबा 2 पंजा 10 2 3 6 2 के 2 2 3 6 पुणी 3 रे काटले 3 के 3 23 3 सता 21 22 23 पुणी 3 सता 21 3 के 3 7 रे जदि काटिबा 7 दुणे 14 15 16 17 37 7 पंचा 35 7 पंचा 35 36 37 2 21 7 3 21 तो जदि 11 रे आम या काटिबा 11 दुणे 22 3 बढ़ले 11 3 33 तो है 2 3 7 11 23 तो आम जदि करवा गोटे है 23 11 और 2 को गुणन कर 11 दुणे 22 7 और 3 को गुणन कर 7 3 21 तीनोटी क्रमिक संख्या पाईगला 21 22 23 21 हूँ किए सानोटी एक्स माइनस 1 21 22 23 को किए पाइले 21 22 23 ये हूँ एक्स माइनस 1 या जब एक्स करवा ये हूँ एक्स प्लस 1 तेज आम संख्याटी को किए नहीं एक्स हूँ किए 22 तार अधा हूँ के 22 अधा हूँ किए ना 11 तेरे तार अधा संख्याटी 11 ऑप्शन बी हो राइट आंसर। एपर 31 नंबर दत्त आयत घनाकर वस्तुर घनफल केते यार घनफल केते कहिछि ऑप्शन रे अछि 36 ना 56 ना 72 ना 80 तो जदि देखिबा याकू तेबे याकू आम काटिकी नहीं जावा एति पर्यंत काटिकी जदि नहीं जावा तेबे ताकू काटिकी नहीं गले ही जीवा हमर केते ना एमती क्षेत्र गोटे हम तो ये तलटा के तल हो ना ये हो 4 आउ 2 मिसिकी हो के 6 ये दैर्घ्य दैर्घ्य जदि होगला तेरे प्रस्थ ये प्रस्थ हूँ किए ये हूँ 4 ये 4 हो या सहित सामान ये होगला 4 उच्चता केते उच्चता हूँ 2 यही क्षेत्रफल पाइबा 6 गुणन 4 गुणन 2 6 24 24 दुणे 48 24 दुणे 48 ये छोटा ये होगला 48 ये होगला 48 तेज या को आम काटिकी ना उपरटा जदि आम काटिकी ना तेज सी हो किए ना सी हो यहाँ हूँ 2 दैर्घ्य हूँ के 2 ये 2 ये 2 प्रस्थ हूँ के 4 ये भी 4 उच्चता हूँ 3 2 4 3 है 2 4 8 3 8 3 24 ये भी होगला के ये होगला 24 4 2 8 3 24 ठीक अच्छे तो ये दुईटा जाक जब आम मिसेबा तार घनफल 8 4 12 2 रखने लायक 4 के 5 2 7 72 घन सेंटीमीटर 72 हूँ किए ना ऑप्शन सी है राइट आंसर।